आशा देवी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, अब उनसे हम बात कर लेते हैं। आशा जी, क्या महसूस कर रही हैं? कुछ देर पहले भी हमने बात की, आपने बताया कि आपको खुशी हुई और आपके चेहरे पे मैं खुशी ऐसे देख रही हूँ जैसे लग रहा है मानो आपको अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिल गया। देखिए, निर्भया को जैसे देश का बेटी माना गया, हैदराबाद की भी देश की बेटी है और वो मेरे लिए भी बेटी है। मैं तो उसी दिन कहती थी कि आज एक बेटी की लड़ाई आज मेरे लाइफ में और शामिल हो गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि उस बेटी को जल्दी इंसाफ मिल गया, उस माँ बाप को हमारे जैसे संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैं कह भी रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको हमारे जैसा संघर्ष ना करना पड़े। भगवान ने उनको साथ दिया, उनको जल्दी इंसाफ मिल गया। लेकिन आज जो अभी सर कर रहे थे कि रोज हमें आदत थी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम बुरा खबर सुनते थे, लेकिन आज सच में सुबह सुबह उठते ही ऐसी न्यूज मिली। मुझे रात को तबीयत खराब थी, लेकिन न्यूज सुने तो जैसे लगा कि मेरे लाइफ में पता नहीं क्या हो गया। इतनी खुशी हुई कि कम से कम एक बच्ची को तो इंसाफ मिला। जो हैदराबाद पुलिस ने किया, मैं उनके दरिया दिली का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समाज में एक नजीर पेश। आज मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, आज मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। हमारे पास अब इतना ताकत नहीं है और इतना धैर्य नहीं है कि हम अपने सिस्टम का कानून का इंतजार करें। मैंने 7 साल इंतजार किया, लेकिन आज भी वो मुजरिम जिंदा है। तो आज के डेट में मैं नहीं सुनना चाहती कि कानून का उल्लंघन हुआ है, उनको फांसी होती, उनको सजा होती। उनका जो अंजाम था यही था, जैसे उन्होंने किया था, जैसे आज पुलिस के साथ उन्होंने व्यवहार किया, भागने की कोशिश की, पुलिस ने उनका किए का अंजाम दिया है। पुलिस पे कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पुलिस पे कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस को, राज्य के पुलिस को आशा जी, ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए, ऐसे ही सब। आशा जी, দর্শক ভিডিওটা দেখলেন, পীড়িতার যে ভিডিওটা দেখছেন, ইনি কিন্তু আজ থেকে 12 বছর আগে দিল্লি রেপ কেস সবার মনে আছে, নির্ভয়ার মা তার চোখের জলের ভিডিও এটি, যেটি কিনা হায়দ্রাবাদে যে কেসটা ছিল, হায়দ্রাবাদে যে মেয়েটাকে রেপ করার পরে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরের দিন হায়দ্রাবাদ পুলিশ ওই 4 জনকে এনকাউন্টার করে। নির্ভয়ার মায়ের এই যে ক্রন্দনটা, যে এটা কিন্তু খুশির ক্রন্দন, যে তার মেয়ের সাথে 8 বছর লেগে গেছিলো তার মেয়েকে, যে যারা অত্যাচার করেছিল, অত্যাচার করে তাকে মেরে দিয়েছিল, তাদের ফাঁসি হতে 8 বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু এই তেলেঙ্গানা কেসের ক্ষেত্রে হায়দ্রাবাদ পুলিশ 4 জনকে এনকাউন্টার করে দেয় 2 দিনের মধ্যে, এবং এই কান্নাটা কিন্তু খুশির কান্না। এইটা আমাদের বাংলায় কি হতে পারে না, যে আজকে মৌমিতা দেবনাথ, তিলোত্তমা দেবনাথ জন্য যে সারা বাংলা ব্যাপী আজকে আন্দোলন হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা ধরে বিচার চলছে। বিচার কি চলছে? সাজেশনস চলছে, সুপ্রিম কোর্টে সাজেশনস দিচ্ছে। ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স, সিআইএসএফ এর কেন্দ্রীয় বাহিনী আরজিকর মেডিকেল কলেজে দেবে এবং আরও অন্যান্য জায়গায় দেবে। তার জন্য সাজেশন হলো, এনডিএফ গঠন হলো, এই সমস্ত একটা বিরাট একটা সাজেশন দিচ্ছে। অথচ যে বিষয়টা ফোকাস করা দরকার, যে নির্যাতিতাকে কীভাবে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে নিয়ে গিয়ে এই যারা অপরাধী তাদেরকে সাজা কীভাবে দেওয়া দরকার, তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে দ্রুত যাতে বিচার পায়, সেটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট হওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি। না হয় ডিওয়াই চন্দ্রচূড় কী করছে, একদম 7-8 ঘন্টা ধরে লেকচার দিয়ে চলেছেন উনি। এরকমভাবে বিচার ব্যবস্থা উন্নতি হবে না কোনোদিনও। দোষীরা ভয় পাবে না। দোষীরা ভয় পেতে গেলে তাদের অবশ্যই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে তাদেরকে তুলতে হবে এবং সেখানেই তাদের বিচারটা করতে হবে মনে করি আমি। এবং এই ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখালাম এই কারণেই, যে তেলেঙ্গানা পুলিশ কী করেছিল, যখন হায়দ্রাবাদে ওই মেয়েটিকে রেপ করা হয়, তাকে যখন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, 2 দিনের মাথায় 4 জনকে এনকাউন্টার করে দেয়। সবাই কিন্তু, পুরো দেশ কিন্তু স্যালিউট জানিয়েছিল, বিগ স্যালিউট জানিয়েছিল। তো এখন পশ্চিমবঙ্গের এই যে অপরাধীদেরকে যে গোপন করার, তাদেরকে লুকানোর একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, সেগুলো না করে অপরাধীদেরকে ধরে তাদেরকে এনকাউন্টার করে দিন, নাহলে পাবলিকের হাতে তুলে দিন, এটাই বলা। দর্শকগণ, আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। নমস্কার।